السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا۔ سب تعریفیں اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات اقدس کے لیے خاص ہیں، جو اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو، اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو، اپنے سروں کا مسح کر لو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو، اگر تم جنبی ہو تو غسل کر کے پاک ہو جاؤ۔ آج میں نے اس مختصر سے وقت کے اندر نجاستوں کو دور کرنے کے متعلق چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الفرقان میں، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے آسمان سے پاک پانی نازل کیا۔ واضح رہے کہ طہور اس پانی کو کہتے ہیں جس سے طہارت حاصل کی جائے۔ سورۃ الانفال میں ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ، اللہ تعالیٰ تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ اس کے ذریعے تمہیں پاک کر دیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، الماء طہور لا ينجسہ شیء، پانی پاک ہے، اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ رواء الغلیل کے اندر 14 نمبر ہے، ابو داؤد کے اندر 67 نمبر ہے، اور ترمذی کے اندر 68 نمبر ہے، احمد کی تیسری جلد صفحہ 15 پر یہ حدیث موجود ہے، اور کتاب الام امام شافعی کی جو ہے اس کی جلد نمبر 1 صفحہ 23 ہے، ابن ابی شیبہ کی جلد نمبر 1 صفحہ 142 کے اندر حدیث موجود ہے، بہقی کی جلد نمبر 1 صفحہ 4 پر موجود ہے، دارقطنی کی جلد نمبر 1 صفحہ 29 پر یہ حدیث موجود ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اسے صحیح کہا ہے، المجموع جلد نمبر 1 صفحہ 82۔ معلوم ہوا کہ اشیاء کو پاک کرنے کے لیے اصل پانی ہے، کیونکہ کتاب و سنت میں اسی کو اس وصف کے ساتھ متصف کیا گیا ہے۔ تاہم ہر نجاست کو پاک کرنے کے لیے صرف پانی کو ہی متعین کر لینا اس لیے درست نہیں، کیونکہ وہ احادیث جن میں منی اور حیض کے خون کو کھرچنے اور جوتی کو زمین پر رگڑنے اور پانی کے علاوہ دیگر طریقوں کا ذکر ہے، اس کا رد کرتی ہے۔ اور اگر ہر پاک مایا چیز کے ذریعے تطہیر کی اجازت دی جائے تو شارع علیہ السلام نے اس کا کہیں ذکر نہیں کیا، اس وجہ سے بھی یہ درست نہیں، لہذا خیر الامور اوسطھا کے تحت متوسط و معتدل راہ یہی ہے کہ شریعت میں جن اشیاء کو پانی کے علاوہ کسی اور طریقے سے پاک کرنا منقول ہے انہیں اسی طرح پاک کیا جائے۔ مثلا جوتی کو زمین
पर रगड़ना वगैरह, और जिन अशिया को पाक करने का हुक्म तो मौजूद है, लेकिन शारिअ अलैहिस्सलाम ने इनके तत्हीर का कोई ख़ास तरीका व कैफियत नहीं बताई, तो उन्हें पानी के साथ ही अच्छी तरह धोकर पाक किया जाए, क्योंकि तत्हीर में असल यही है। नियलुल अवतार जिल्द नंबर 184, असीलुल जरार जिल्द नंबर 149, रौज़तुन नदिया जिल्द नंबर 196। जूता जमीन पर रगड़ने से पाक हो जाता है। दलील हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई चलते हुए अपनी जूती को गंदगी लगा दे तो मट्टी इसे पाक कर देती है। एक रवायत में ये अल्फाज हैं, जब कोई अपने मौजू को गंदगी लगा दे तो उन्हें पाक करने वाली मट्टी है। सुनन अबी दाऊद में यह हदीस मौजूद है 381, 382। फिर ये सुनन अबी दाऊद है 385, 386। इब्न खुज़ैमा की जिल्द नंबर 184। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई मस्जिद आए तो अपने जूतों को फेर कर देखे, फ़इन रआ खबसन फलयमसहु बिल अर्ज़ सुम्मा लियुसल्लि फ़ीहिमा। फ़इन रआ खबसन, अगर किसी में फ़इन रआ खबसन फलयमसहु बिल अर्ज़ सुम्मा लियुसल्लि फ़ीहिमा, अगर किसी में गंदगी नजर आए तो उसे जमीन के साथ रगड़ कर इनमें नमाज पढ़ ले। इरवाउल गुलैल 284, अबू दाऊद के अंदर 650, किताबुस सलात, इब्न खुज़ैमा के अंदर है 1018, इब्न हिब्बान में 360, हाकिम की पहली जिल्द सफ़ा 260, बैकी की दूसरी जिल्द सफ़ा 431, दारमी की जिल्द नंबर 1 सफ़ा 320। तो साबित किया हुआ जूतों की तरह मौजू को पाक करने का भी यही तरीका है, जैसा कि पहली हदीस के अंदर इसमें सराहत मौजूद है जो आप समात फरमा चुके हो। नंबर 2, कुत्ता मुंह डाल जाए तो बर्तन 7 मरतबा धोने से पाक हो जाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी के बर्तन में कुत्ता मुंह डाल जाए तो उसे यानी पानी को बहा देना चाहिए और बर्तन को 7 मरतबा धोना चाहिए। अलबत्ता पहली मरतबा मिट्टी के साथ धोया जाए, और जामे तिरमिज़ी में ये लफ्ज़ है आखिरी मरतबा या पहली मरतबा मिट्टी के साथ धोया जाए। बुखारी में यह हदीस है 182, मुस्लिम के अंदर यह हदीस है 279, अबू दाऊद के अंदर है 71 और तिरमिज़ी शरीफ के अंदर है 91। शरमानी अल आसार के जिल्द नंबर 1 सफ़ा 21 पर यह हदीस मौजूद है। नंबर 3, शीर ख्वार बच्चे के पेशाब पर छींटे मारना ही काफ़ी है। फरमाने नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि बच्ची के पेशाब से उलूदा कपड़ा धोया जाए और बच्चे के पेशाब से उलूदा कपड़े पर पानी के छींटे मारे जाए। सुनन अबी दाऊद किताब तहारा में हदीस मौजूद है 362 नंबर है और 376 नंबर है। इब्न माजा के अंदर 566 नंबर है। मनी लगा कपड़ा खुरचने और पानी बहाने से पाक हो जाता है। फिर सुने, तवज्जो मेरी तरफ नहीं है भाइयों की। मनी लगा यानी जिस कपड़े पर मनी लगी हो उसे इससे नजासत दूर करने का तरीका शरीयत ने जो बताया कि पानी बहाने से भी पाक हो जाता है और मनी खुरचने से भी पाक हो जाता है। दलील अम्मा जी आयशा रजी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि अफरुकुहु मिन सौब रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरकन फलयुसल्लि फीही, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े से मनी को खुरच दिया करती थी और फिर आप इसी कपड़े में नमाज अदा
फरमा लेते थे। सही मुस्लिम 286, अबू दाऊद 371 और तिरमिज़ी शरीफ में 116 नंबर है। इब्न माजा में 537 है और तहावी की जिल्द नंबर 1 सफ़ा 29 पर यह हदीस मौजूद है। नंबर 2, अम्मा जी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं, कुन्तु अग़सिलुल जनाबता मिन सौबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फयख़रुजु इला सलाति व इन्ना बुका अल माई फी सौबिही, कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े से मनी को धोया करती थी, फिर आप नमाज के लिए निकलते और पानी से धोने के निशानात आपके कपड़े में मौजूद होते। सही बुखारी में यह नंबर है 229, सही मुस्लिम के अंदर है 299, अबू दाऊद के अंदर है 373 और तिरमिज़ी शरीफ में 117, इब्न माजा में 536। आगे आओ जी। नंबर 5, हैज आलूद कपड़ा खुरचने से, हैज आलूद कपड़ा खुरचने और पानी बहाने से पाक हो जाता है। दलील हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपड़े को लग जाने वाले हैज के खून के मुतल्लिक़ फरमाया, पहले इसे खुरचो, फिर पानी के साथ मल कर धो लो, फिर इसमें पानी बहाकर इसमें नमाज पढ़ लो। सही बुखारी में यह हदीस मौजूद है, 307 नंबर है, मुस्लिम के अंदर 291 नंबर है, अबू दाऊद के अंदर 360 नंबर है और तिरमिज़ी शरीफ में 138 है, सुनन नसाई की पहली जिल्द सफ़ा 155 पर और इब्न माजा के अंदर 629 नंबर पर यह हदीस मौजूद है। नंबर 6, मुर्दार का चमड़ा रंगने से पाक हो जाता है। मुर्दार का चमड़ा रंगने से पाक हो जाता है। हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा दुबिग़ल इहाबु फ़क़द तहुरा, इज़ा दुबिग़ल इहाबु फ़क़द तहुरा, जब चमड़े को रंग दिया जाता है तो वो पाक हो जाता है। सही मुस्लिम में यह हदीस मौजूद है, 366, इब्न माजा के अंदर 3609, दारमी के अंदर है 1986, दार कुतनी के जिल्द नंबर 144, अबू याला के अंदर नंबर है 2385। नंबर 7, जमीन को पाक करने का तरीका क्या है? मेरे भाइयों, आसान सा है। जमीन को पाक करने के शरीयत ने 2 तरीके बताए हैं। एक ये कि नजासत की जगह पर पानी बहा दिया जाए, जैसा कि हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु से मरवी हदीस में है, एक देहाती ने मस्जिद के एक कोने में बाउल कर दिया, पेशाब कर दिया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर पानी का एक डोल बहाने का हुक्म दिया। समझ आई मेरे प्यारे भाई? तो इसी तरह मैं अब बात अर्ज कर रहा था ना कि मुर्दार का चमड़ा रंगने से पाक हो जाता है, तो ये रुका है कि कारी साहब इस पर दूसरी हदीस भी पेश कर दें। मैं कर देता हूँ। एक रवायत में ये अल्फाज भी मरवे हैं, जिस चमड़े को भी रंग दिया जाए पाक हो जाता है। रवायत बिल्कुल सही है, इब्न माजा में ये रवायत मौजूद है, 2907 नंबर है, इब्न माजा में 3609 नंबर है और तिरमिज़ी शरीफ में 1728 नंबर है, अबू दाऊद के अंदर 4123 नंबर है। अच्छा, मैं अर्ज कर रहा था कि ज़मीन को पाक करने का शरीयत ने पहला तरीका ये बताया कि पानी बहाने से ज़मीन पाक हो जाती है। मैंने आपको हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से वो मरवी हदीस सुनाई है ना कि एक देहाती ने मस्जिद के कोने में पेशाब कर दिया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर पानी का एक डोल बहाने का हुक्म दिया। बुखारी में यह रवायत मौजूद है, 221 नंबर है, मुस्लिम शरीफ के अंदर 284 नंबर है और तिरमिज़ी शरीफ के अंदर 148 नंबर है, इब्न माजा के अंदर 528 नंबर है और दारमी के अंदर जिल्द नंबर 199 पर यह हदीस मौजूद है। और इमाम शौकानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, ये हदीस इस बात का सबूत है कि पानी बहाने से ज़मीन पाक हो जाती है, इसे खोदना ज़रूरी नहीं। नियलुल अवतार जिल्द नंबर 188।
زمین کو پاک کرنے کا دوسرا طریقہ میرے اسلامی بھائیوں یہ بتایا ہے کہ اسے اپنی حالت پر چھوڑ دیا جائے، اور جب وہ سورج یا ہوا کی وجہ سے خشک ہو جائے، حتیٰ کہ نجاست کا اثر بھی زائل ہو جائے، تو وہ پاک ہو جائے گی۔ اس کی دلیل کیا ہے اور کہاں آتی ہے، سنیے پھر۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں رات گزارتا تھا۔ وَكَانَتِ الْكِلَابُ تَبُولُ وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ فَلَمْ يَكُونُوا يُرَشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ۔ اور کتے مسجد میں پیشاب کرتے اور آتے جاتے تھے، لیکن وہ یعنی صحابہ اس وجہ سے کوئی چھینٹے نہیں مارتے تھے، یعنی پیشاب کی جگہ کو پاک کرنے کے لیے پانی نہیں بایا کرتے تھے۔ سنن ابی داؤد میں یہ حدیث موجود ہے، 368 نمبر کتاب الطہارہ میں، باب فی طہور الارض کے اندر، اور یہی سنن ابی داؤد ہے، اس میں 382 نمبر بھی ہے۔ بخاری کے اندر تعلیقاً ہے یہ روایت 174، ابن خزیمہ کے اندر ہے 300، شرح السنہ کے دوسرے جلد صفحہ 82 پر، بہقی کی جلد نمبر 1 صفحہ 243 پر یہ حدیث موجود ہے۔ تو میرے بھائیو، ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری کی جلد نمبر 1 صفحہ 279 پر فرماتے ہیں کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے حدیث کے ان الفاظ لیکن وہ کوئی چھینٹے نہیں مارتے تھے سے استدلال کیا کہ نجاست لگی زمین خشک ہونے سے پاک ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر زمین خشک ہونے سے پاک نہ ہوتی تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اسے ایسے ہی نہ چھوڑتے۔ اور عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ تحفۃ الاحوذی کے جلد نمبر 1 صفحہ 462 کے اندر فرماتے ہیں، اس حدیث سے امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا یہ استدلال کہ زمین خشک ہونے سے پاک ہو جاتی ہے صحیح ہے، اور مجھے اس میں کوئی خدشہ نہیں۔ سمجھ آگی میرے محترم بھائیوں؟ یہ 7 دعوے پر دلائل پیش کر چکا ہوں، اب 8واں دعویٰ یہ ہے کہ جس مشروب میں مکھی گر جائے اسے پاک کرنے کا شریعت نے کیا طریقہ بتایا ہے، چائے ہے، پانی ہے، دودھ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو دلیل سماعت فرمائیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا وقع الذباب فی شراب احدکم فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَعَاءً وَفِي الْآخَرِ شِفَاءً۔ جب تم میں سے کسی کے مشروب میں مکھی گر جائے تو وہ اسے مکمل طور پر ڈبو کر پھینک دیں، کیونکہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے اور دوسرے میں شفا ہے۔ اذا وقع الذباب فی شراب احدکم فلیغمسہ کلہ ثم لینزعہ فإن فی احد جناحیہ دعاء وفی الآخر شفاء۔ سمجھ آئی؟ تو اس کا حوالہ سماعت فرمائے، بخاری میں 3320 ہے، اور ابو داؤد کے اندر 3844 ہے، ابن ماجہ میں 3505 ہے، احمد کی دوسری جلد صفحہ 229 پر، ابن الجارود کے صفحہ 55 پر، ابن خزیمہ کے 105 صفحے پر یہ حدیث موجود ہے۔ نمبر 9، چوہا میں نہ گھی میں چوہا گر جائے تو اسے پاک کرنے کا شریعت نے کیا طریقہ بتایا ہے۔ چوہا اگر گھی میں گر جائے تو اسے پاک کرنے کا شریعت نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے گھی کے متعلق سوال کیا گیا جس میں چوہا گر جائے تو آپ نے فرمایا القوھا وما حولھا وکلوہ،
चुइया को और उसके इर्द गिर्द जगह से घी को फेंक दो और इसे यानी बकिया घी को खा लो। बुखारी में यह रवायत मौजूद है 5538 5540। और इसी तरह मौता की दूसरी जिले 971 पर यह हदीस मौजूद है। अबू दाऊद के अंदर 3841 और तिरमिज़ी शरीफ में 1799, नसाई की जिल्द नंबर 7 सफ़ा 187, हुमैदी की जिल्द नंबर 149 पर यह हदीस है मुलाजा फरमा सकते हैं। मालूम हुआ कि जिस घी में चुइया गिर जाए, हम शक है, इसे पाक करने के लिए चुइया और उसके इर्द गिर्द हिस्से के घी को फेंक दिया जाए तो घी पाक हो जाएगा। आइए मेरे मोहतरम भाइयों, नंबर 10वां मेरा दावा ये है, ऐसी अशिया को पाक करने का तरीका जिनमें मसाम ना हो। मसाम आप समझते हैं ना, यानी शीशा, छुरी, तलवार, नाखन, हड्डी, रंग किए हुए बर्तन और हर ऐसी साफ चीज जिसमें मसाम यानी सौराख व अज्जा वगैरह न हो, वो इस कदर रगड़ने से पाक हो जाती है कि नजासत का असर ज़ाइल हो जाए। सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम इसी पर कारबंद थे। फिक्ह सुन्नह जिल्द नंबर 1 सफ़ा 23। लो जी, 11वां दावा, नजासत दूर करने के लिए बायां हाथ इस्तेमाल करना चाहिए। दलील अम्मा जी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं, कानत यदु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानत यदु रसूलिल्लाह युमना लितहुरिही व तआमिही व कानत यदुल युसरा लिखलाइही व मा कान मिन अज़न। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दाना हाथ वुजू और खाने जैसे कामों के लिए मखसूस था और बायां हाथ अस्तंजा और दीगर मकरूहात वगैरह में इस्तेमाल करते थे। रवायत बिल्कुल सही है, अबू दाऊद के अंदर 26 नंबर किताब तहारा में। फिर अबू दाऊद के अंदर ये रवायत मौजूद है जिसमें 33 नंबर हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह ने इसे हसन कहा है। नताइजुल अफकार जिल्द नंबर 141। 12वां दावा ये है कि नजासत की जात, रंग, बू और जायका बाकी नहीं रहता। अच्छी तरह सुन ले, नजासत की जात, रंग, बू और जायका बाकी नहीं रहता। किसी नजासत का जायका या बू बाकी रहना इस बात का सबूत है, किसी नजासत का जायका या बू बाकी रहना इस बात का सबूत है कि उस नजस चीज के साथ का कोई जजा भी मौजूद है। अगरचे उसका जिस्म और उसका रंग खत्म हो चुका हो, क्योंकि बू के लिए उस चीज का होना जरूरी है जिसकी वो बू है, वो उसी तरह जायके के लिए भी उस चीज का वजूद जरूरी है कि जिसका वो जायका है। लिहाजा इनके खत्म होने तक नजासत चीज को धोना या किसी और तरीके से पाक करना जरूरी है। 13वां दावा और ये आखिरी गुजारिश है, नजासत की हालत का बदल जाना इसे पाक करने का जरिया है। जब एक चीज किसी दूसरी चीज में तब्दील हो जाए, जब एक चीज किसी दूसरी चीज में तब्दील हो जाए, हत्ता कि दूसरी चीज पहली चीज के रंग, जायके और बू में बिल्कुल मुख्तलिफ हो, मसलन पखाने का मट्टी या राख बन जाना और शराब का सिरका बन जाना वगैरह, तो वो पाक हो जाती है। क्योंकि जिस नजासत की वजह से इस पर पलीत होने का हुक्म लगाया गया था, अब वो ख़त्म हो चुकी है, ना तो इस पर वो नाम बाकी है जिस वजह से नजासत होने का हुक्म लगाया गया था, और ना ही वो सिफ्त। लिहाजा जब वो चीज़ तब्दील हो गई तो इसका हुक्म भी तब्दील हो जाएगा।
ثابت ہوا کہ نجاست کی حالت کا بدل جانا بھی اسے پاک کرنے کا ذریعہ ہے۔ اعظم عندی واللہ عالم۔ لو میرے بھائیوں، آج اس مختصر سے وقت کے اندر میں نے آپ احباب کے سامنے نجاستوں کو دور کرنے کے بیان کے متعلق 13 احادیث، 13 دعوے پر گفتگو کی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میرے لیے اور آپ کے لیے اس بیان کو صدقہ جاریہ بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اگر اس علاقے میں دوبارہ حاضری ہوئی تو انشاءاللہ الرحمن قضاء حاجت کا بیان کتاب و سنت کی روشنی میں عرض کروں گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔